बहुत अच्छा है। क्या डेवलपमेंट होना मांगता है इधर एक्चुअली? डेवलपमेंट अभी इतना अच्छा है, अब थोड़ा सा और फैसिलिटी मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा है। जस्ट लाइक चेंजिंग रूम्स है ना? हाँ, चेंजिंग रूम तो बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे रोड तो बहुत ही अच्छे हैं, थोड़ा और डेवलप हो जाए तो और अच्छा है। आप लोग किस देर से आए? हम गुजरात से हैं। गुजरात से। ये किस इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? ये भैया ने बताया हमको। हाँ, भैया ने बोला। बट यू लाइक दिस प्लेस? या वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके. दिसता है वॉटरफॉल नॅचरल सोर्स. ट्युरिस्ट येता हांगा पितात मस्ती करतात. कशें आसपाक जाय हिंगा एक्चुअली? ॲक्च्युली आम्ही आतां भुपसान येयला दुसरे वॉटरफॉल आहा थिंगा. थिंग ट्युरिस्ट फुलांक बियर पिताले कॅना आनी ते कॅन मागीर फ्लोटान वयताय आनी थिंग कंप्लेन दिला आतां. खंय कंप्लेन दिल्ली? थिंगा भुपर वॉटरफॉल ओके. सो इट इज नॉट करेक्ट. आनी गार्बेज बिन्स पासून लोक पळय गार्बेज हिंगा थिंगा उडयतात. सो इट इज एक्चुअली दे हॅव टू हॅव सम प्रोटेक्शन हियर एंड मे बी चार्ज अ फी और कितें पण करूंक जायना. पुलीस प्रोटेक्शन कोणी पुलीस एक राउंड मारूंक जाय, कितें करूंक जाय. सॅटर्डे संडे हिंगा पुलीस दवरता पूण थ्रू आउट सिजन दवरचें अशें दिसता न्ही तुका? वय तसले आतां ह्या सिजनाक 2-3 म्हयने आसूंक जाय. एक मनीस आसल्यार पुरो, एक पुलीस आसल्यार पुरो. इट इज डिफिकल्ट बट केल्यार बऱ्या पडटा. मॅडम, मोस्ट ऑफ गर्ल्स आर विजिटींग हियर. सो तुका कितें दिसता हिंगा चेंजींग रूम बी आसचें? कित्याक काणकोणाची ब्युटी वाडटा, काणकोणा भायली ट्युरिस्ट हिंगा येता. चेंजिंग रूम एंड वॉट आर फॅसिलिटीज? चेंजिंग रूम, वॉशरूम. काणकोण तालुक्यांत आगोंद आनी पावळे ह्यो जगाचेर प्रसिद्ध अश्यो दर्यावेळी आसात. हांगा देशी विदेशी पर्यटक हजारोच्या संख्येन उपस्थित दिसतात. तशेंच पावसांत काणकोणाक अनेक धबधबे आसात. तितूंत भितरलो हो एक धबधबो बामणबुडो. हांगा एक गोंयचेच न्ही, काणकोणचेच न्ही, तर महाराष्ट्रा कर्नाटकांतले हजारांनी जे लोक आसा ते हांगा भेट दिता, पर्यटक भेट दितात. हांगा आमी येयले तेन्ना पयलें आतां हो धबधबो चालू जाल्लो आसा 3 दिसां पयलीं आनी हांगा पर्यटकांची गर्दी जावपाक लागलेली आसा. हांगा कांय पर्यटकांक आमी विचारलें तेंची कितें प्रॉब्लेम आसा. ती म्हणटा जी बायलां हांगा खूब प्रमाणांत निसर्गाचो आनंद घेवपा खातीर तेंकां चेंजींग रूम आसचे, वॉशरूम आसचे अशी तेंची मागणी आसता. तशेंच कांय जाणांचें अशें म्हणणें आसा की हांगा बियरी पिता, बियरी फोडटा, हाका लागून लोकांची पुलिसांची हांगा कडक नजर आसची. ह्या संबंदी आमी हांगचे गांवडोंगरी पंचायतीचे सरपंच जिल्हांत देसाय हाचे कडेन उलयले. तेणें सांगलां हांगा गार्बेजी संबंदान वेवस्था ह्या 8 दिसां भितर जातली. तशेंच चेंजींग रूमाचो जो विशय आसा तो तेणें हाती घेतलेलो आसा. कांय दिसां भितर हेजेर तेंगे तोडगो काडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हांगा निसर्ग प्रेमींनी येवचें, पर्यटकांनी येवचें आनी निसर्गाचो आनंद लुटचो. पूण निसर्ग कित्याक खंयच्याच पद्दतीन पेड्डेर करचो न्ही अशी तेंची मागणी आसा.